Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Hello students level 8 ICT. Today we will study about finding the difference and the position number. Okay, I have two problems here and we will solve this problem together. For the first problem, the table in the meeting are arranged in arithmetic sequence. In the first line or in the first term, there is one table. In the first term, there is one table. Okay, so in the fourth term or in the fourth line, there are 7 tables. Okay, find the difference of this sequence. We know from this problem that the first line, the first term is one table. Okay, the fourth line on the fourth term is 7 tables. We will find the difference. We know that the general formula of arithmetic sequence is UN is A plus N minus 1 in the bracket times D. A here is the first term, the first element. D here is the difference. Okay? The known element from this problem is the fourth term. Okay? The known element or the known line in this problem is the fourth line, and the fourth line has 7 tables. Okay, then we use the fourth term on the fourth line, or we fill the fourth line to this general form. Okay, then UN here we change with U4 here on the fourth line. Okay, because the value N here is 4, then we change N here to 4 here. Okay. Next, we know that the fourth line has 7 tables. Okay. The first line has 1 table. Okay. So we solve in the bracket. 4 minus 1 is 3. Then 3 times D here. Okay. Okay, 3 times D, it means 3D. 3D, it means 3 times D. Okay. Because 1 doesn't have D and 7 doesn't have D too, then I bring 1 to 7 here. Positive. So I bring to 7, it becomes negative here. Okay, 7 minus 1 is 3D. Okay, now 7 minus 1 is 6. So 3 times D here. Next, now what is the value of D? Till 3 times D is 6. Okay, or we can get the value of D with 6 divided by 3 is 2. Okay, then the value of difference is 2. Okay, yeah. Now look at this picture. This picture represents this arithmetic sequence. The first line, there is 1 table. And the fourth line, there is 7 tables. And we will find the difference here. Yeah, the difference is 2 here.
Oke. Miss Roma ulangin sekali lagi ya. Jadi dalam masalah ini mejanya itu disusun dengan arithmetic sequence. Seperti ini contohnya. Baris pertama ada 1 meja. Baris keempat ada 7 meja. Pertanyaannya adalah tentukan polanya. Setiap baris nanti ditambah berapa ya? Seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, the general form of arithmetic sequence, ini rumus umumnya seperti ini ya. Nah, karena di dalam masalah ini yang diketahui adalah the fourth term, ya kan, the fourth line, baris keempat yang mempunyai 7 meja, maka kita menggunakan baris keempat di sini. Jadi kita ganti UN-nya dengan U4 di sini, paham? Karena yang diketahui itu, oke? Makanya UN di sini Miss Roma ganti U4 atau baris ke-4, oke? Karena N-nya di sini diganti 4, maka Miss Roma ganti N-nya di sini dengan 4 juga, bisa dimengerti? Kita selesaikan dulu ini di dalam kurung ini kan jadinya 3 ya Mas ya kalau dikurangi, oke? Nah, so the first line tadi di baris pertama ada 1 meja. Oke, bisa dimengerti ya. Dan di baris keempat tadi ada 7 meja. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, karena ini sama-sama tidak punya D, nah makanya Miss Roma ganti ini ke sini. Yang awalnya positif, Miss Roma ganti jadinya negatif. Oke, kemudian diselesaikan jadinya 6 ya. 3 dikali D ini kan sama aja dengan 3D. 3D ini maksudnya adalah 3 dikali D. Bisa dimengerti ya. Kemudian 3 dikali berapa ya biar hasilnya itu 6? Oh, ternyata 3 dikali 2. Oh, berarti nilainya D itu adalah 2. Oh, berarti difference-nya, bedanya, jaraknya, polanya adalah 2. Bisa dimengerti yang ini? Silahkan dicerna dulu, bisa dimengerti ya. Lanjut. Next problem. The table in the meeting are arranged in arithmetic sequence. In the first line, there is 1 table. Okay. The difference is 2 tables. Okay. Find the position of the line if there are 5 tables. In what line there are 5 tables? Okay, let's solve this problem together. Okay, from this problem we know that the first line is 1 table. The difference is 2, and any line or some line, we don't know what line, first line or second line or third line or fifth line that has 5 tables. Okay, any line has 5 tables. Okay, and we will find the position. Okay, yeah. Is the 5 table in second line or in third line or in fourth line? The general form of arithmetic sequence here, UN is A plus N minus 1 in the bracket times D. Okay. Nah, we know that the first line is 1 table. The difference is 2. Okay, because non-element here that has 5 tables, okay, then we change UN here with 5. Okay, do you understand? Nah, next ya. Okay, if we have some operation here like this, nah, we solve these multiplications with expanding bracket.
Okay, do you remember expanding bracket? Yeah, expanding bracket. Now n times 2, so negative 1 times 2, n times 2 plus negative 1 times 2, that's expanding bracket. Okay, 9 times 2, or we can say 9 times 2, we can say 2 times 9, n times 2, we can say 2 times n here. Okay, do you understand? So 2 times n, so negative 1 times 2, then negative 2 here. Okay, next. Now because 1 doesn't have n and negative 2 doesn't have n, then we can add 1 with negative 2. Okay, now 2 times n here, it means 2n. 2n here, it means 2 times n. Okay, nah 1 plus negative 2, or 1 minus 2 is negative 1. Okay, so because 5 and negative 1 doesn't have n, then Miss Rama bring negative 1 to 5 here, negative, and I bring here, it become positive. Okay, then 5 plus 5 plus 1 is 6. Okay, nah, so what is the value of n till 2 times n is 6? Then the value of n is 3. Okay, then 5 tables in the third line, ya kan? 5 table in the third line, ya kan? Miss Rama ulangi sekali lagi. Di sini ada masalah. Masalahnya gimana? Suatu aritmatik, suatu meja itu disusun dengan aritmatika sekuen. Seperti ini ya gambarannya. Nah, baris pertama itu punya satu meja. Bedanya polanya nanti adalah 2. Oke, sini tambah 2 meja, tambah 2 meja, tambah 2 meja. Nah, kemudian pertanyaannya, nanti kalau ada 5 meja kira-kira di barisan berapa ya? Di baris pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, seperti itu pertanyaannya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini karena di soal ini yang diketahui adalah suatu baris, tapi kita tidak tahu baris keberapa. Berarti kan UN-nya itu punya 5 tables. Kita nggak tahu nanti baris suatu baris, tapi kita tidak tahu baris berapa itu punya 5 tables, seperti itu ya. Nah, this is the general form of arithmetic sequence. Kemudian kita masukkan dulu ya. A-nya tadi, the first line-nya tadi 1, difference-nya 2. Oke. Nah, lanjut ya. Ini UN-nya diganti 5. Iya, kok bisa diganti 5, Miss? Karena apa? Ini kan anggota yang diketahui, apa ya? Baris yang diketahui yang mempunyai 5 meja. Baris yang diketahui kan cuman ini. Ya kan? Baris yang diketahui kan cuman ini gitu loh. Yang lain kan baris pertama sama difference-nya. Baris yang diketahui yang setelah baris pertama kan cuman ini gitu loh. Makanya kita pakainya ini gitu loh. Nah, UN-nya ini kan entah baris berapa itu punya 5 meja. Berarti UN-nya ini bisa ganti 5 meja. Seperti itu ya. Nah, kemudian N-nya di sini masih tetap N. Kenapa, Miss? Karena kita tidak tahu ini baris berapa, kita tidak tahu gitu loh, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada kasus seperti ini, cara menyelesaikannya gimana? Dengan expanding bracket. Oke. Nah, caranya gimana, Miss? N dikalikan 2 ditambah negatif 1 dikalikan 2. Oke. N kali 2, Miss Rama bisa bilang 2 dikalikan N, ya kan? Oke.
ditambah negatif 1 times 2 kan jadinya negatif 2 ditambah negatif 2 atau dikurangi 2 seperti itu ya. Nah lanjut, karena ini tidak punya n, makanya ini Miss Roma gabungkan ya kan, 1 dikurangi 2 jadinya berapa? Negatif 1. Oke, ini juga tidak punya n, makanya Miss Roma gabungkan. Awalnya ini karena pindah posisi ya kan, awalnya negatif Miss Roma pindah jadinya positif ya, seperti itu. Nah jadinya 2n ya kan, 5 plus 1 jadinya 6. Nah then 2 kali berapa ya biar hasilnya 6? Oh ternyata nilai n nya adalah 3 atau 6 dibagi 2 seperti itu ya, nilai n nya ternyata 3 ya kan, betul. 5 meja itu berada di posisi atau berada di baris ketiga seperti itu, bisa dipahami? Okay, I think it's enough. If you have some problem or question, you may tell me or chat Miss Roma from WA. Okay, I think it's enough and thank you. Wassalamualaikum.